Refresh your day with Christian music. Only here on Adventist World Radio. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Nadanon tayo mananggarad kakabsat, iti AWR Adventist World Radio, 88.5 FM, Health Lecture. Ti mananggarad kadbay at nangamalem, kat isa ti kabsat ken gayemyo, Monique Astudillo Dumokmat from Amaraut Church. Kat kayat kuman nga kablaawan amin nga agbuybuya iti Facebook Live tayo, ken agdengdengeg iti programa tayo, iti naragsak nga malem kada kayo amin kakabsat. Ken numan pay adda kayo ti naduma-duma nga parti ti lubong, numan pay rabi idita, aldaw wenno bigat, sapay kumata si raragsak kayo nga mangdengeg kadagito nga impormasyon nga madiscuss tayo manan tatta nga malem, kadagito ket makatulong nga talaga iti tumunggal maysa kada tayo. Kat kakadsasakbay tayo man nga itultuloy iti lecture tayo nga entitled The Deadly Addiction nga introduced si The Quiet Hour, kaya't kuman nga agkararag tayo pa Diyos may manakabalin amin. Apo, agyaman aklaunay, ta inturong dakmanan diti radyo, nga syakmanan ti usaram, nga mangiwaragawag, dagito nga impormasyon about the health. Katsapay ko maapo, ta pabuludan dak, iti nananay nga sirid, tapno may lawlawag ko nga nalaing, dagito nga sasao, taamok nga dagito nga sasao, kat makatulong, iti tumunggal may sa kada kami, nang nangruna ka, dagiti dumdumngeg, kat agbuybuya dito programa mi. Sapay ko maapo, ta bendisyonam, ti tumunggal may sa kada kami, ken pakawanam ko maapo, amin nga nagbasbasulan mi, nitigarod apo ti kararag ko, tinasamit nga nagan ni apo ming Jesus. Amen. The Deadly Addiction, Smoking and Tobacco Use, nga introduce ti The Quiet Hour, ti title iti i-discuss tayo para iti health lecture tayo tatanga malem. Kahit anya nga ti truth about tobacco, kung natin kakabsat, kung nga ti tobacco, kung iso ti most addictive of all drugs. Kung amo tayo kakabsat, nga no drugs nga kung tayo nga dihan nga makaagas, kat daytoy kat
makapatay. Kaamo tayo man nga ti tobacco kakabsat, kat makita tayo everywhere, magatang tayo, diyan ti stores, uray man tayo ti barbarangay tayo, karkaro di tayo probinsya tayo, ta talagang agproduce tayo ti ado nga tobacco, kadagitoy kat madi, iti epekto na, ito ayan ti bagbagi tayo. Ta iso pa ti number 1 nga most addictive of all drugs. Uray man numano ti tawon na, no, handamot nga berukon, na ti ID na, no, dati ID na, dahito yung nga tao nga gumatang, kadagito yung nga stores, o na grocery stores, kadagito yung nga tobacco, kadagito yung nga sigarilyo, kakabsat, talaga nga accessible, tara ti amin, dahito, itahandamot nga agberok iti ID, iso nga amin-amin kat makagatang, iso nga natin nga most addictive of all drugs, ta anywhere, kat mabalin mo nga gatangan dahito yung nga tobacco product. Kat kung na pa kakabsat nga 2,000 poisonous chemicals pa itinagnagyan na dahil ito nga tobacco. Kung na pa kakabsat nga 43 known cancer carcinogens. Anya di carcinogens kakabsat? Dahil ito di substance nga agkakos iti cancer. Kat kung na 43 iti content na dahil ito nga tobacco. Kat karkarungatan nga umado dahil ito. Lalo no si kakat may saka nga chain smoker. Dagiti may ipakita ito'y kakabsat, dagiti agbuy-buya ti FB Live tayo, dagiti pictures nga, di pakita na niya ti dakkel, nga epekto na, di panagsigsigarilyo. No, ti normal nga lang sayo, kat makita tayo dito, kindi ay, adati, cancer na, kindi heart, di muscle blowout, kindi constricted vessels, ti constricted vessels kakabsat, kadi pagnaan, ti fluid, di ayan ti puso ka anya, ma-squeeze, kadaya nga pagnaan na dagitoy nga makasapulan, iti puso kat, haan matlaangan nga makadalan, gapugarod kakabsat, ta madi ti epekto na ti panagsigarilyo, ta dayjay garod vessel kakabsat nga iso ti pagnaan na, dagitoy nga kailangan ti heart kada other vital organs tayo, kat anya, ma-squeeze, bumasit kakabsat ti dalan, dakat haanda pa yun no ka nga makadalan. Ito yung kakabsat, di vocal cord cancer, and then colon cancer, and emphysema kakabsat, di abnormal nga panag-function iti lungs tayo nga di talaga nga hanka pa yan nga makaang-angas nga talagang tadi lungs tayo kat talaga nga naperdin gaputi panagsigsigarilyo. Iso nga talaga kakabsat nga madi iti epekto na dayto nga tobacco iti bagi tayo. Iso nga ni si kakabsat ko nga agsigsigarilyo paulit-ulit no kadayto nga maibagbaga kakabsat kat amok mabalin nga adda kadagiti kakabsat tayo nga agbuybuyaw nagdengdengeg gaytol tuloy dalata. Dahito yung aramid da nga panagsigsigarilyo da uray na nakangingina, uray na amuda nga ado ti sakit nga maarad ang mitultuloy dalata, kat sapay kumata, masagid moten tapan panunot kin puspuso yo, nga hanyo moten nga obraan, dahita nga bandag, nga hanyo moten nga ikonsumo, dahita nga tobacco. Rana pa dito nga nearly 5 million deaths a year caused by tobacco. Talaga nga ado ka kabsat ti matmatay gapo dahito nga panagsigsigarilyo. Tauray may matgamin dagi jay ibagbaga tayo nga no problem nga tattaong adata nga pag napagnalaeng dagi jay awan ti balay di awan balay na awan pamilya na talaga nga madit utak na ngaykat makita tayo latamot no nga dati sigarilyo nga igamda pag-alalaan da nga talaga ito, handa pa yun no kakayat iti tumanggap ti tulong nga makan, no di kat kwarta, tapno kayat da nga, igatang iti sigarilyo. Kat kas kunanad to'y garo, then kakabsat nga nearly 5 million deaths a year caused by tobacco. Talaga nga dakkel kakabsat iti madi nga epekto na dahito iti antibagita, ito talaga nga makapatay. Kin ko natin nga life is shortened, kakabsat, no datayo kat agkonsumo tayo iti tabako. No datayo kat anya agsigsigarilyo tayo ko natin nga 7 minutes per cigarette kakabsat ti may kiskisay ket masikan nga chain smoker nga manu nga packs ti maibus mo per day anya 7 minutes per stick kakabsat ti may ikat ti ayan ti lifespan tayo ken ko natin nga 35 days per year kasat no nga tan kakabsat talaga nga nakadado nga pakete ti sigarilyo ti maibus mo per day di pay ket talaga nga anya makiskisayan ti biyag mo mabalin nga ibagang makayap mo agbyag iti naatidog at hamo kayat nga panawan dagiti pamilyan hamo nga kayat nga panawan dayta properties mo hamo kayat nga panawan dayta gayem mo ngam sikamot nga kabsat ket hamo met kaya nga isardeng dayta kos na apay nga ababa ti biyag mo kuno garod kayat mo tumatatidog ti biyag na kabsat nalawag nga ibaganad toy kuman nga isardeng mon iti panagsigsigarilyo talaga nga makisayan iti biyag mo na si kakaitultuloy mo lata ti panagkonsumo iti
tobacco. Kung natin ba kakabsat, di second hand smoke. Talaga nga na delikado pa daytoy. Kasi karagod dagi na ibagbagata yun, diyan din napalpalabas na lecture tayo kakabsat. Nga no, sika, kat ikabalay mo, kat hanggang managsigarilyo, kat sika nga agsigsigarilyo, kat sika laang, diyan, kinanayon ko nga, dahi balay yung, dahi nga asok, ti sigarilyo, kat maangangot, may papaunag, dahi kapamilyam, kat anya, na delikado pa itibiyag dagamin, kakabsat, di pa nagsigsigarilyo, numan mairwar mo, so damot kakabsat ko, iti mang inhale, katad-adot maala dadjay nga chemical, kaysa kanya mismo nga agsigsigarilyo. Iso nga na ay ayatemmet lang nga pudno, ita pamilyam, no ay ayatemmet lang nga pudno, dagita kabalay mo kakabsat, kat isardeng mo kuman, tadakdakkel iti madi nga epekto, di ayan ti bagida, dagita pa nagsigsigarilyo. Ngam no talaga nga hamukaya, no talaga hamu nga kayat, taamok kakabsat nga amin tayo, kayat tayo nga isardeng daytoy, dayi lang no han mo nga talaga kayat niya, ngam talaga nga han mo nga kayat nga isardeng, wano kayam nga isardeng ngam kayat mo nga unti-untian kat anya, iya dayo mat tabagem no si kakat ag sigarilyo, katap no handamot nga, ma-inhale, dagita nga asok nga inkamot ir-irwar, si kamot kan agbalin nga pugon, tayan ti balayda, kat amo tayong nga madi, iti epekto na dayta, kat nakarkaro pa nga madi, iti epekto na dayta, kadagay kabalay mo nga han nga managsigarilyo, nga si kakat ag sigsigarilyo ka nga, kabalayda. Kat ko natin, does smoking look sophisticated? Kasi na ibaga tayo, kasla, nagajay kami mabuybuya tayo kakabsat nung kwa nga nagajay, kunwari, mayayaman nga characters. Diyan ti movies, wano teleserye, wano series nga mabuybuya tayo, kat nagajay babae, wano lalaki, kag sigarilyo da, kat ibaga tayo nga, ala, nagsosyal, kasi kayat kumot nga obraan, dahil nga artista, dahil nga pa nagsigarilyo, kat ala kasi nagsosyal. Iso nga feeling ko, nasyak mo timang obra, kat kasi nagsosyal mat, sophisticated nga kitan, kasi nagklase, kung kunam nga kabsat, nga mahaan mat gayam ta, madi daytoy kakabsat, madi nga kitaan, madi pa nga ipapaunag, mabalin nga datayo nga hantayo nga maawatan, no nyet epekto na pa lang daytoy, kat feeling tayo kat social, no, kasi nag-sexy kung mga kitan, dayta nga pa nagsigsigarilyo na dayta nga tao, ngum si kakabsat no once nga paunag mo garod dayta, nga ba nagkonsumo ka, kat naman tayo bagbagan nga mukha ka ding sosyal, tatultuladang garod, diyan nga actor, wala actress, nga nakita magsisigarilyo yung movie or teleseries, kat anya, makiskisayan mo't nga makiskisayan tabiyag mo. Kat nya garod kakabsat, ipalubos tayo garod kumanga, dagito yung nga karakter, nga mga ipakpakita, ti panagsigarilyo, ti mang kontrol ka da tayo, nga dadi ti surutan tayo, wano dadi ti bagi tayo, ti kayat ti bagi tayo, nga haan na nga kayat kakabsat nga maipaunag tayo dagita nga chemical nga itadti panagtobacco. Kung ano pa dito nga warning, when you smoke, so does your baby. Kang runaan nakakabsat dagijay mommies, di tawon na dagijay babae nga masikog kakabsat nga managsigarilyo kat uray pay man masikog da kat itultuloy dalata gapo ta ibagada nga syaklang mat han mat nga tanga may raman niya baby nga haan kakabsat na nalawag nga ibaganad to nga nasika kat nagsigarilyo ka dagita nga chemical nga ipapaunag mo kat anya diya anak mo isuntumat ti ma-inhale nata may sa kayo garod kakabsat at da kanya agre-rely kanyam di pa nagbiag na dahito nga ubingan pay laing nga naipaspas ngay kat si kamot nga ina gaputan nakaris ay ris han ka nga responsable nga ina kat anya agsigsigarilyo kalapta kat anya sa kanto lang man na nagsisi no makita mo addan tumutin di deformities na dahito nga anak mo kuno matay pa yon gapo kakabsat ta ipapaunog mo mat dahita nga chemical nga itati panagkonsumo ito tobacco. Iso kakabsat ko no datam amuyo wano si kakit may saka nga kastoy nga babae nga masikog nga agsigsigarilyo kakit sapay ko mata isardeng mon na talaga nga madimot epekto na dayto itayanti baby. Kino datam amu tayo kakabsat kat anya bagbagaan tayo mat tapno haan mat nga maapektaran diyay baby diyay ayanti womb na dayto nga masikog na amamu tayo, ipalpaligipan tayo tapno matulungan tayo. Tapno hantulang manan nga agsisi tunuan niya, at danton ti deformities na ti anak na gaputa dakkel kakabsat ti madi, nga epekto na dayto nga panagkonsumo tayo ti tobacco, kadagiti mami nga masikog, or dagiti tattao, amin tayo kakabsat nagsigarilyo tayo talaga nga makiskisayan iti biyag tayo.
Ken ko na ti kakabsat nga tobacco ads target youth. Pudno dayta kakabsat ta amok nga adoti mabuybuya tayo kakabsat nga patalastas nga talaga nga nagmayat nga kitaan kas na makapaenggan nyo ti gumatang karkaro ka dagiti daddo mga patpatalastas si sigarilyo nga talaga dagiti kabataan ti kayat na nga encourage na dagito nga anya gumamit damet iti sigarilyo ta feeling cool nga kunada wenno dagayagaro din kan kunatayo nga feeling pogi wenno feeling maganda gaputaan niya nakaigem dati stick feeling raged-ragedan nga kunatayo nga sosyal-sosyalan nga gapulang ta nakaigem ti sigarilyo tagamin makitkita da jayan ti ads dagay commercial nga kas nagmayat nga kitkitaan iso nga kayat damet nga obraan nga mahaantay ko mga ipalubos kas kunatay garud tatay nga dagitoy nga commercial dagitoy nga sarenda nga agi-advertise kadagitoy nga tobacco dagitoy nga sigarilyo ko haan ko mga dagiti mang control iti panunot tayo nya taammo tayo nga madit epekto na daytoy kat kailangan nga kanayon nga palagi pantay ti bagi tayo nga uray man pa no makikitak daytoy nga commercial nga mga attract kanyak tapno mang aramid ka daytoy tapno magkonsumo akmo ti tobacco kat haan ko kung obraan taamok nga madit epekto na daytoy tayan ti bagik kasi kung mga kabsat nga ipalpalagip tayo nga kinanayon tayan ti bagi tayo nga madi ti epekto na daytoy haan ko nga tultuladen ken ammo tayo magkakabsat nga every time nga malpas si commercial kat kunana niya jay madi iti epekto na jay panagsigarilyo kunanang matlanggarod kakabsat nga it's dangerous to our health kunanang matlanggarod nga tobacco smoking is dangerous to your health. Kung na naman garagabsat nga ibaga na matlang, amudamot lang. Ngam gapo tayo sa pangayayo da nga gumatang ka kat, disregard mo mutan di nga ibagbagada kat, anya gumatang ka lata sam sinsamsin dyan, tapos kasla feeling mo tumutan kat kapadpada mo, dagi dyan nabuyam, di ayan ti commercial kat hantay ko mga ipalubos nga dagito iti mang control kada tayo. Kanya gagakabsat dagi tips kakabsat nga maobra tayo tapno na iti panagsigarilyo ket anya maikat tayon tayan ti sistema tayo tapno maibasura tayon daytoy nga banag tapno hantayon nga panpanunutan anya ti number 1 nga tip kakabsat nga ibaganad toy kunana ask God for power pudno dayta kakabsat nga pulos nga hantayo kaya nga isardeng o no hantayo nga kaya nga ikaten no hantayo nga dumawat iti guidance from the Lord no hantayo nga dawaten nga datayo ket tulungan na tapno nya nga i-stop tayo daytoy nga bisyo tayo tapno daytoy nga panagsigsigirilyo ko talaga nga totally nga maikat tayo daytoy ti sistema tayo ket kunanto idadagay verses kakabsat kunana ya ayan ti Philippians 4 verse 13 kunana jay kakabsat I can do all things through Christ which strengthens me. Pudno dayta kakabsat nga amin kakabsat ket moobra tayo. No daytoy ket anya nasaya at lakit di babaan ti tulong ni Apo Dios, babaan ti tulong ti Espiritu Santo ket dagitoy nga banag. Kay kanda tayo ti power tapno anya malabanan tayo dagitoy tapno haan tayon nga obraan pay tapno hantayon nga ikon-konsumo pay daytoy nga banag nga ammo tayo nga madi iti epekto na toyan ti bagi tayo. Kunana pay kakabsat diyan ti 1 Corinthians 10 verse 13 kunana there hath no temptation taken you but such as is common to man but God is faithful who will not suffer you to be tempted above that ye are able but will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it kakabsat nga uray man pa no talaga nga entero ti panang-attract na kanyam dahito nga sigarilyo na sika dinawat mo ti tulong ngay kanda ka ti power ni God tapno malabanam dagito nga temptasyon tapno han ka nga agkonsumon dagito nga banag ket anya kayanem kakabsat tap tinulungan da ka ni God talaga nga dapat nga idawat tayo talaga kakabsat nga narigat ngem kaya paulit-ulit tayo nga ibagada tayo enti bagbagi tayo haan lang nga para kanya tayo no diket para pay dagiti kapamilya tayo nga kabalay tayo ta talaga nga madi kakabsat iti epekto na daytoy nga panagsigarilyo kunana pay yan ti tips kunana clean and remove ashtrays ta talaga dayta kakabsat ti talaga nga mang temptar met kanyam no makitkitam dayta ashtray ayan ti tinga iti table nga napuno-puno ti sigarilyo nga hamo pa yun nga madalusan tiya masadot ka pa yun tay bagamot nga marugitan tumutlang to sarot tumutlang manen kanya kunana toy clean and remove kakabsat
dalusamon, ibuling mon, dagita tapno mo nga makikita, idulin mon, wano ibuling mon, nasaysayat pa na ibuling mo, to talaga nga awanan niya, taamo ka kabsat nga, dahito man nga banag, uray nagtatal na, dahito nga ashtray, nga may palpalagip na kanyam, nga agsigarilyo kakit din, mayat, agsigarilyo, kung na kanyam, dahito nga uray nagtatal na, dahito nga ashtray, nga nakapating nga lang kung lamisaan ka niya, may ayo kan tumutin, nga apan, gumatang di store, nga agsigsigarilyo kan tumutin, iso nga dapat kakabsat nga dalusam daytan, kin idulin mon, wano niya, ibalang mon, tapno, awanan timang palagip kanya, nga, sikakit dapat ka nga agsigarilyo. Kung na pa dito nga, begin exercising. Kung na nakakabsat, tapnuhan ka nga, maborpay, tapno, di nga energy, katahaan mo nga, ito para kadagito nga sigarilyo, tapnahan mo nga osarim, di pa nagkonsumo ti madig, no di kat anya, osarim iti nasayaat. Takakabsat, no, may i-release mo dagito nga toxic, nga naururnong ti bagim kat anya, talaga nga mayat mo ti epekto na tayong ti bagim. Kang ronaan talaga nga isarding mon, nga talaga ti panagsigsigarilyo, kin ko na natin nga begin exercising. Kung na pa, drink 8 glasses of water daily. Pudno dahi ta kakabsat, no dagi ng orno nga toxic, tayo ti bagi tayo kaya pa ilaan nga, bawasan, babaan ti tulong iti danom kakabsat, no mairwar tayo, dagito nga narugit nga impapaunag tayo, gaputi panagsigsigarilyo. And kung na pa, dito kakabsat, tips, tell others you quit. Dapat kakabsat nga han mo nga ibain. Kang ronaan na kadagiti teenager nga, mabain da na ibagada nga, hanak nga agsigsigarilyo, wano hanakon nga agsigsigarilyo, taamok nga madi. Mabain da kakabsat ta, dagito yung gagayim, dakat anya, suron-suronin da no ko nga, hamulang ang amin nga kayat takastoy, baka awan igatang mo, ikang kay, libre ka, igatang mo sigarilyo, intakit din, librek amin, kasi kakabsat ka niya, haan ko mo ngay palubos na di ka niya, dapat proud ka, may baga, tapno niya, ma-inspired damot kanyam nga isarding dan, tapno mabain da kanyam nga, ipakita da kanyam agsigsigarilyo da, haan ka ko mga agpagpaguyod, nga si kamanin tagsublit pa nagsigarilyo, no di kat suda ko makakabsat, ti maguyod mo nga agsarding mutin nga, agsigarilyo. Dapat kakabsat nga ibaga, nga kinanayon, nga han ka dapat nga agbabain, nga syak, nagsardin nga kon nga agsigarilyo, kat nagmayat, epekto na dente, bagik, dagito nga marikriknak, idi katahaan kon nga marikrik na tata, gaputa insardin konti, panagsigarilyo, kat kayat ko kumamot nga si kakabsat, kat anya, isardin mo mutan, kadagito garod nga kakabsat mo, wala dagito nga gagayem mo, nga pangibagbagaam kat sudamot kumati, may ayo nga sudamot kumati maawis mo, anya, kararagam pa yun tapno anya, maikanda pa yun ti power, tapno mai-stop damot, dito nga bisyo, tapno amin-amin kayo kat sumaya at garod kakabsat. Kan ko na pa dito nga, positive attitude dapat nga, oray man pa no adut imang awis kanyam, oray no adut imang temptar kanyam, ngam dapat positive attitude lata kakabsat, nga oray na pilitan da kang mas kasurunda pa yun, hamukayat, tagsigarilyo kat anya, dapat ipalpalawag mo lata, kasi gamin ta, na riknak, iti nasayaat, ng epekto na, iti nagsardin ang agsigarilyo, kat si kamot kumaa, kasi kumat obraem, kasi niya, diyan ka ko mga makiapan, no di katan niya, gently nga ibagam, di talaga nga nasayaat, ti panang ibagam, tapnoan niya, may ayo damat nga agsardin, dapat positive attitude lang, tapno may stop mo, dapat positive ka, nga mai-stop mo, dahito nga banag, kakabsat ta, dinawat mo ti power from God, katan niya, kailangan nga obra umat iti partem. Kung natin nga, make your decision to quit. Kung natin kakabsat. Nga oray man pa nun narigat, kas kung natin garod, ngam dagay garod na ibagpagatayo nga tips. Nga number 1, ijay nga dumawat ka. Iti power from God. Tapno dahito nga banag kat maliklikam. Tapno dahito nga banag kat ma-stop mo totally. Tapno dahito nga banag nga panagsigsigarilyo kat maikat mo tayo ti sistema. Tanay pakpakita datay kakabsat dagay pictures nga talaga nga madi. Iti epekto na tayan tinagunag tayo. Karkaro kadagiti vital organs tayo niya. Nga importante ti function da tayo tinagunag ti bagay tayo kat anya. Talaga nga maapektaran ken anya. Dakdakkel pa iti chance nga agkaroon ka iti cancer na sikakit managsigarilyo ka. Numan pa ibagam nga narigat, nga man nga, kayang babaen ti tulong ni Apo Diyos. Tanya garod, sikak dumawat ka ti power from Him, kat ikanda ka kat obra umat kakabsat iti, partem tapno maisarding mo dahito, tapno maka
Tapno maikat mo daytoy nga panagsigsigarilyo to talaga nga madi iti epekto na daytoy iti tumunggal may sa kadatayo hanang garod kakabsat nga tayan ti bagim no di ket pati dagiti ti kabkabalay mo pati dagiti kapamilyan dagiti gagayem hukat anya madi ti epekto na daytoy. Ket sapay kumata datayo nga nakangeg datayo nga nakaawat kin daytoy ket agsarding tayon ket datay kumati maysa nga mang-inspire kadagitoy daddo mga managsigsigarilyo nga anya handamot kuman nga obraen ti ipakita tayo no kasano ti kinaimbag na iti epekto na daytoy nga hantay nga agsigsigarilyo kanyada tapno suda ket tuladen datayo met ken sapay ko makakabsat dagitoy nga naipalpalagip kada tayo ken dagitoy kakabsat nga sasao nga dakkel ti maitulong na kada tayo ket anya haan tayo met nga ibareng-bareng hantay nga hantay nga panpansinan kunam kumanya han ko nga panpansinan gamin ket kang narigat garod ngem anya laglagi pentay kuma tapno mapapigsa tayo itinakem tayo tapno may stop daytoy nga bisyo tapno kakabsat maikisayan met dagiti matmatay gapo iti panagsigsigarilyo ket kasko na nagarod babaen ti tulong ni Apo Dios ket papigsaen na ti riknam tapno daytoy nga banag ket talaga kuman nga maliklikam ket kayat kuman kakabsat nga ikararag tayo garod tapno anya dumawat tayo ti power from God tapno dagitoy nga banag ket talaga nga maikat tayon tayan ti sistema tayo agkararag tayo garod kakabsat. Apo Medyos, adda kad sa dilangit. Apo, agyaman kami, dagito yung impormasyon manen nga nangigan mi. Nga amok apo nga mabalin nga narigat, para iti kakabsat mi, nga nang dengeg, kinakabuyak, hindi ito nga lektura. Nga babaen apo ti tulong mo, kadagito yung nga banag, katalaga ko man nga maikat mi ti sistema mi, kinpulos ko ma, nga hanmi nga ramanan, hanmi ko mga padasanen. Gapo ta talikudan mo yun, gapo ta, amumi nga si kakat tinulungan da kami nga mangliklik kin dito nga banag kin amumi nga si kakat tinulungan da kami apo nga mangikat nga talagan kin daytoy nga bisyo iti sistema mi ta amumi apo nga madi iti epekto na iti bagbagimi. Agyaman kami garod apo kadagito nga palpalagip, agyaman kami garod apo kadagito nga impormasyon nga ingkamanen innayon. Ket sapay ko mas sa silulukat dagiti puspuso kin panpanunot dagiti kakabsat kin gagayen mi nga nang awat kadagiti nga sasao tapno dagiti nga tattao met nga amumi apo ket anya matulungan mi met nga mangsardeng kadagiti nga bisbisyo agyaman kami garod apo ti amin nga bendisyon nga inkainted kada kami ken pakawanam ko maamin nga nagbasbasulan mi iti garod apo ti kararag ko tinasamit nga nagan ni apo mi nga Jesus. Amen. Nalpas manen garod kakabsat iti health lecture tayo tatanga malem ngem sakbayak man nga agpakada ket kayat kuman ti agyaman iti anos kin ay ayaten tayo nga master operator nga ni Pastor Arman Samihon. Na ito'y garod manen kakabsat iti gayen ken kabsat yo from Amaraw Church Monique Astudillo Domokmat. Agyaman aklaunay kakabsat. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. No tibiyag mo ket na panglaw rigat tu kadiag sarday ngem dumteng tu metlani ragsak ken Jesus mapan ka di
sumken kuana kedi sagut mo tinamarswa ikatemti panagdua-dua tapno agbalegi ka di tay ngat guraen di panubuk tinamarswa panunutem laeng di ayat na ken ka nasip nget man tirabi iti sobra ladingit at dadumteng tuaragsak ruangan ti masakbayan di tay ngat guraen ti panubuk ti namarswa panunutem laeng ti ayat na ken ka nasip nget man ti rabi iti sobra labis at dadumteng tua ragsak ruangan ti masakbayan di tay ngat guraen ti panubuk ti namarswa panunutem laeng ti ayat na ken ka nasip nget man ti rabi iti sobra labis at dadumteng tua ragsak ruangan ti masakbayan di tay ngat guraen ti panubuk ti namarswa panunutem laeng ti ayat na ken ka nasip nget man ti rabi iti sobra labis at dadumteng tua ragsak ruangan ti masakbayan